Pera, dollar, papel. ATM card. Oh, inihahagis nila dito sa Okada. Oh, tayong pera. Oh. Puro dollar. $100 po. $1. Oh. $1. Dahil ₱5 no. Ang dami hanggang doon. Paikot yan. Pera lahat. May mga $50. Oh, may $100. Oh, dami oh. Oh, yun dahil baryo. $5 po. May $5 pa. 100. Dami no. Nahagis lang nila rito yung pera.